दीपावली और काली पूजा के शुभ अवसर पर रानीगंज थाना ने सामाजिक सद्भाव और पुलिस जनता संबंध मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार दोपहर रानीगंज थाना परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 2500 आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नई साड़ी और फूड पैकेट प्रदान किए गए। रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्त द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ समाज सेवी संजय बाजोरिया, डॉक्टर एस माझी, तापस तिवारी, राजा बनर्जी, रूप कुमार साव और रानीगंज थाना नागरिक कमेटी के सदस्य भी उपस्थित रहे। विधायक तापस बनर्जी ने पुलिस प्रशासन के इस प्रयास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए रानीगंज थाने की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अब केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अरे पुलिशेर काছে করতে হবে না, দাসের কাছে করতে হবে না। তাই কিছু অসুবিধা হলে থানায় আসবেন, কেউ আপনার ভাই, কেউ আপনার বন্ধু, কেউ আপনার ছেলের মতো, আর বলবেন দেখুন আজকে শাড়ি দেওয়া হয়েছে, কালকে ব্লাড ডোনেশন হবে। কেউ যদি মনে করেন যে আপনার রক্তের পরীক্ষা দরকার, বিনা পয়সায় চলে আসবে, রক্ত পরীক্ষা হবে, হেলথ চেক আপ আছে পরশুদিন, তারপর দিন কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন আছে, পরশুদিন কম্বল বিতরণ আছে। যারা মনে করবেন যে নিশ্চয়ই শীতের পোশাক সবাই তো জোগাড় করতে পারে না, সবাই সম্ভব হয় না, তো যাদের একটু অসুবিধা তারা আসবেন এই থানা, সেটা দিয়ে আপনাদের পরীক্ষিত হবে। আর আপনার নয়নায়ন সেবা আছে, সেদিন জাতি ধর্ম বর্ণ সমাজ থেকে উঠে আসে। আর পুলিশ মানুষের শত্রু নয়, কিছু কিছু মানুষ আছে ভয় পায়, আর সব কাজ তো সবসময় করে দেওয়া সম্ভব হয় না, কেউই করতে পারে না, আর সবাই সবাইকে খুশি করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সবাইকে খুশি করতে পারেননি, মোহাম্মদও সবাইকে খুশি করতে পারেন, গুরু নানকদেব কাউকে খুশি করতে পারেন, যীশুখ্রিস্ট কাউকে খুশি করতে পারেননি। তার যারা ছিল তাদের দ্বারাই তিনি খুশি বাইর হয়েছিলেন। তো যাই বলি, তার মধ্যেও যে মানুষের কাজ করার ইচ্ছাটা সেইটা তারা বরাবরই করে। এই বরাবর আসার পর একটু বেশি মানুষ উজ্জীবিত হয়েছে। এবং সবথেকে বড় কথা, মুখ দেখে নয়, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যাদের প্রয়োজন তাদের আপনার রক্ত দেওয়াই বলুন, ফল দেওয়াই বলুন, কালী পুজো বলুন, যেটা করলো তাদের শাড়ি দেওয়াই বলুন, এই কাজটা মানব সেবার কাজ। পুজো উপলক্ষে তারা মাকে সামনে রেখে এই কাজটা করলো। এই কাজটা আসতে পারে পুজো উপলক্ষে সবাইকে আনন্দ করতে দেখে এই ধরনের উদ্যোগ আরও সবাই করতে পারে, তাহলে সমাজে এই যে আমাদের ইয়েগুলো থাকে, ডিফারেন্সগুলো থাকে, সেগুলো কমে যাবে। সব থেকে যে মানুষের তো কারোর কাছে অনেক সম্পদ, কারোর কাছে সম্পদ নেই, সম্পদের প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন হয়নি তো বলে সমাজ আমাদের এই অবস্থা। তো সেটা যদি যাদের আছে তারা যদি কিছু কিছু করে মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তা মানুষ এই ছোটোখাটো দুঃখ কষ্টগুলো মানুষের দূর করতে পারে। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।